Hinahulongan damang day ng hurian ito hata, jalot tama barita na ulisan hata ni debata di parminggot tadi bagasa tikyon, taparade marohata martang yang mahita. Dame ni debata na sumurung siyan salhu naroha, ima na mga ramoti mga rajay ati-ati dohot pikiram muna, di bagasan Kristus Jesus tuhatay, hanguluad dohatam si begion nami, ali jahuba debata ama anak dohotod di porbadia, ala asi ni roham, tung takas madapota pangatusyo kami, Parguguan nito di mahami mangalapati makaporsyay dohot makanguluhosa. Alani pakulingi mahami di bagasan Kristus Jesus Tuhan nami. Amin. Barita na ulisan hata ni debata mangatoy dohot mamakuling hita takas mabigyota. Sada raja-raja bidusa pulusia di ayat 15 sahato ayat 20 sada. Sada raja-raja bidusa pulusia ayat 15 sahato ayat 20 sada. Songonon padok na disi tatangihon ma. Alai ninna jahuba matu ibana mulak maho tu dalam muhian tukad Damaskus lau maho tu si jalan miahi di si Hanael bahen raja gumonggom Ram miahi dohot si Jehu anak ni Sinimsi bahen raja gumonggom Israel miahi dohot si Elisa anak ni si Sapat sian Abel Mehola bahen panurirang sikakmu. Jadi manangise na maluas siya podang ni si Hasael ikom mate bunuon ni si Jehu may. Jala manangise na maluas siyan podang ni Jehu ikom mate bunuon ni si Elisa may. Akup ni tinggal dope hubay di Israel 7,000 halak. Saluhu na yakanaso mangalopit ulo ni totna marsob batu baal dohot naso dung mangumma ibana. Dungi mardalam masielia siani. Gabeju pangsa si Elisa anak ni si Sapat tongon maninggala ibana dohot 12 pasang horobo di jolona ibana sendiri mangolat-olat pasang na pa 12 huni dungi didapoton si Elia maibana laos dilukupon sape-sapena tu ibana dungi ditadikon si Elisa ma akka horboi jala marlojong mangihutos si Elia didok ma waloas au jolo mangum madamang dohot dainang asa hui hutok ko dunginin na si Elia matu ibana laho maho mulak ayaha do nahubani tuho dungi mulak ma ibana sian labung na jala dibuat sapasang horbo laos dipotongi doi ula-ula ni horbo ido dipake marmasak juhuti jala dilehon panganon niakan aposona dungi borhat maibana mangihuton si Elia gabe parahaladona ido sahatna salub. Nah hinahulongan damang dainang hurian itu hataha anggina pinaribot oras mari hita saluhna. Selamat hari Minggu mari hita. Barita nauli di parsaurata siasada raja-raja bidusa pulusia ayat 15 sahat ayat 20 sada nungatakas mangatoi dohot mamakuling hita. Di paubuk doi tu tema manang ojahan namadok marhasatiaun lau mangihuton dohot makubasi debata. Marhasatiaun lau mangihuton dohot makubasi debata setia mengikuti dan melayani Tuhan. Akadamang dohot dainang ido ujahan ni parsarata dina mananginangi hita sian barita nauli sada raja-raja bidusa pulusia ayat 15 sahatu ayat 20 sada. Paingot tonau di ati akadamang dohot dainang menukuk kamu na duih menukuk kita do saluhna boha marhasatiau do pehita rasi rasa sat roni bagasa tikyon mangihutot Tuhani makobasi di Tuhani ay gudang menjol mati akadamang dohot dainang adong pardadion ete aladong aka na so dapor rohana di tonga-tonga ni punguat di pakobasioni gabi igatukon na baju banay sape songo nililing lakyabe dipakai jubanay ate buh deui gabe dilamari dung jolo mate pe musek baru biasa pakai jubanay dung ay parhala duhiad don inna ujung na gabe dipakai jubana ate ini loh Bapak Ibu saudara yang terkasih boy do akadamang dohot dinang dan satia alani anong persoalan di jabu gabe manginona itu huria gang setia bibana makoba si dohot melayani ate mangihuton Tuhani boy do akadamang dohot dinang marhite-hite akan ni hobasani nakana nilayanan ne ala dang majalo
pakubasyon nih. Manang apa di dok? Saya ditulak. Gabi adong padilian. Boy masa di atak kadamang dok dan ujung na gabi diulahon padilian. Apa yang gosa sitong na kadamang dok dan di dok sahat ulah tohon nami. Asal dihatahoko na gani, asal diulahoko na gani, molo peso majalo jol mai dang urusan di Tuhan ini nami. Asal ma di bagasan hapulinon, di bagasan kasitongan, di bagasan hati gorak kita, akadamang do denang, maka Tuhanlah yang berperkara atasnya. Unang gabi madili hitati akadamang do denang. Ido nama asa di jamitata di bagasan tikau akadamang do denang. Taida do, di patorang do, jalataboto do rate. Si Elia, nasongoni gigih ibana na ing patuduhon do papatarhon, ise do debata na sitong, ise do debata na mangulu, ise do debata na marhuaso. Takas do kadamang dohot dainang di papatar ibana di demonstrasi honi di jolo niaka panurirang Baal. Ise do debata na tuk majalo dohot ma olo mangatto na kapelian majalo pelian ni. Akadamang dohot dainang sesong namar tarung ate aka panurirang Baal dohok panurirang ni debata manang panurirang si Elia. Jala songoni berusaha panurirang baldang raro dewanai lahu mangatun alai begitu dipasang si Elia parsobon na tu debata dipeleho peliani di bagasan hagugudo haso ni debata di papatar ibana debata na mangulu ibana debata na sokal ibana debata na takas ikos si pujion alania kadamang dohot denang marhite-hite ulau ni na di papatar debata do hagugudo hasona pola do gabe di pamate aka debata Baal aka panurirang Baal. Alanunga tung takas adar hagugudo haso ni debata naro mijur marhite hagugudo haso na majalo pilihan parsobaw nabi nain ni si Elia. Alayak kadamang dohot dinang nama saholonga kita nang pesongoni balga ulaon na pinapatar ni si Elia madopakon aka panurirang Baal. Alay dangadong kamu baw ni roha dangadong mulak haporsyaw ni aka hala Israel. Balik sa idama inata ni Raja Ahab si Isabel mangonggop ngulu ni si Elia. Idama balik sa diancam do ngulunay. Jala didok ikom mate songoni si Elia tong bunuon ni si Isabel. Saha barita itu si Elia ujung na lawi mana beng hindar. Nyandang na mabir si Elia gotu si Isabel tigari murotajaha kadamang do denang dibidusa pulalui ayat 30 sia satu ayat 40 tabereng do di pamate songoni sude aka panurirang Baali di uluhon ibana lau mabunuh aka panurirang Baali pola maro 450 dibunuh aka panurirang Balate alanya kadamang dohot denang asing do musi aka panurirang Asera do pe di pamate asadang na mabir sa sitong na ibana alelaw ibana paholak ko dirina alanya di be adong kekecewaan di ibana puasa madang majalo dakadong hamubon ni roha akala Israelon ngatorang jala adardo hagogodo huaso ni debata namangolu do ibana namarhuaso do ibana alani seolah diinganan pertabunian ni si Eliai di do ibana tu magom mau mati dangadong lapatan na hupapatar ulau ninna sehorong na kecewa ibana seolah depresi ibana sesongon na madeli ibana marsak ibana. Alay di situasi nasongoni kadamang dohot denang ya dinalojai bana memikir ya kapakubasyon ni datang pelayanan Tuhan sendiri yang melayani dihobasya kenarikoti bana disuruh bana mangan disuruh bana minum disemangati oleh Tuhan nang ditadikon ibana ulaunya kadamang dohot denang alay hobaratu ujahan ni minggu ton marhasatiaon mangihuton dohot makubasi Tuhan ni idama Tuhan justru menegur Elia dan berkata mulak maho
tu dalammu hian. Mulak maho tu dalammu hian. Tuhan tahu bagaimana situasi dan kondisi para hambanya. Dan di palawas di pandiliani hot. Alai justru dipaingot ulau ni asa mulak. Wah, olo dunai kita mulak akadamang doh dena akan naung merdadi. Olo doh hita gabe mulak musai mangihut tot Tuhani. Olo doh hita musai mulak gabe makobasi Tuhani. Akadamang doh dena manang nga amai lebih au. Ada mungkin be. Asa nga hutadikon. Punguani, ay memang mendari punguani ya bukan sehali dua hari murah ate. Alai molola mulak musai molonu nga sampai berbulan-bulan nga gabe maul be ate akadamang doh dena. Maul be ngasongon na bakol, ngasongon na meila. Alai boto ma. Nasu jadi meila hita disi. Roma hita tada potom ma. Kalau sehali doi mungkin kita songon na suka pakilalata. Mari kembalilah kepada Tuhan. Ikutlah kepada Tuhan. Layanilah Tuhan. Ihutom may banak kadamang dohok dena. Ido didok tu si Elia. Justru penugasan baru Tuhan persiapkan kepada Elia. Dang di palawas gabe terhilang. Dang di palawas gabe mago. Jalan di palawas gabe ditadikon ibana ulau nih. Justru ada penugasan baru Bapak Ibu Saudaraku. Tolu ulau ni di pasahat laho pajongjong si Hasael ido di dokonate miahi si Hasael bahir raja gumonggom Ram, miahi si Jehu anak ni si Nimsi bahir raja gumonggom Israel, miahi doho si Elisa sian Abel Mehola bahen panurirang sikakmu. 3 loh tugas baru diberikan oleh Tuhan. Dalam situasi dan kondisi yang sedang bergumul, yang sedang hampir depresi, ya, nah yang tadi konon ulau ini, ada justru tugas baru yang diberikan oleh Tuhan. Bereng mabuha, olo dosili mangulahu ni, sentuhan Tuhan menggairahkan kembali, membuat roh menyala-nyala kembali, jaladang diolo ibana arsak ni rohane, dang dihuton ibana, ya. Paru kilo doh pergumulon nai gabe neng tadi konon na Tuhani. Alai akadamang doh denang tung takas do. Borhat ibana mangulau ni. Ikut jong telu halak dipabakit debata marhite-hite ibana. Dalam nalau menghakimi ya untuk melaksanakan penghakiman atas Israel yang tidak setia. Jala pola do disemangati debata ibana lau mangula ulau ni di papatar debata na adong do PHP songoni torop di jamoton debata akajol makna so uduk manobba gana-ganaan Baal adong do PHP di papulik debata pola di dok adong nasida ditadikon ribu halak nasodohot mangumma gana-ganani nasodohot manadik sumobba gana-ganani di papatar do ya kadamang dohot denang di ayat 10 lalu akup ni tinggal dope hubain di Israel 7.000 halak akan naso mangalopi totna laho manobba Baal nina ikom maluaw unang gabe doho to mago. Unang ala na society halakan gabe tading na 7.000. Naingon dohonon nate kadamang do dainang mula dong na sumabigi jamitami. Mula dong na so majalo do menghargai akapakubasyon mi. Na pasti saya dong do akadamang doho dainang. Sian na so binotom. Nasay makanguluhon pakobasyon mi. Unang gabi doho magoy. Alanido kadamang doho denang dipabakit debata tolu halak musik. Lau pajongjong paruhumani. Asa mardalan hati goran di debata. Pola di do halak na malua siap tangan ni si Hasael bunuon ni si Jehu. Halak na malua siap tangan ni si Jehu bunuon ni si Elisa. Akadamang doho denang naing dohonon ni Tuhani.
Ikon adong terpelihara. Ikon adong nama jamoton. Ulaon pakobasion di debata. Ido napatar Allah terus memelihara dan memanggil penerus pelayanan. Ido na taida tiak kadamang dohodena. Allah terus memelihara dan memanggil penerus pelayanan itu. Molo pe sesongon nong madele si Eliai. Anai, Tuhan tetap punya rencana dan rancangan untuk menjaga dan memelihara iman orang. Supaya jangan semuanya boleh kehilangan iman di dalam Tuhan. Alania kedamang dohot dinang nama saulonga kita, Tuhan tidak membiarkan pelayanan berhenti karena kelemahan manusia. Ingat ya tek kadamang dohot dinang. Hidup banelo ikut dipabakit. Ula-ula ni debata lau manorus sedok manguluti ulau ni. Di ulahon si Elia doi. Di ulahon si Elia dia kadamang dohot dinang. Ikon ulahonot tayake di bagasan dingoluton ate kadamang dohot denang. Sotung las terus sita di bagasan pandiliani. Tahu bahasi. Merhasa tiaw mahita. Molo pesi pata. Dang mendapat dukungan kita sekeluarga. Molo pesi pata. Adong hamaolo tadopi di tonga-tonga ni akadong parhalado. Sapak kubasio dia ke pelayanan. Akatim. Molo pesi pata. Adong penolakan senak karena mabiki hasahatannya ke ulautai. Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan tidak membiarkan pelayanan berhenti karena kelemahan kita. Dia sanggup dan berkuasa memanggil siapapun untuk boleh meneruskan, untuk boleh menyambung, menguduti misi ni debata. Manangna masa pedong situasi na krisis sate. Tuhan sanggup dan mampu. Alania kedamang dohot denang takasdo di situasi do kondisi na songoni dirajumi si Elia doi. Lau doi bana mangulau do niete. Jadi molo pe borat, molo pe ngaduk-duk, kadamang dohot denang dengarkan suara Tuhan. Dengarkan suara Tuhan. Molo pe borat lak kami, molo pe ngasongon na suko di hilalaho toruson. Karena Tuhan akan memberikan kekuatan, Tuhan akan menolong. Tabereng mak kadamang dohot denang pajup pado si Elia dohot si Elisa na topet maninggala mangulau-lau na di hauma. Mangola tolak di do 12 pasang horbo. Jala pasang na pa 12 ni ibananin na mangulu hossa. Di do jauh baik komyahan na si Elisa. Alania kadamang dohot denang di napajupai si Elia dohot si Elisa pitor dilukup podo ulusna manang sape-sapena. Simbol dohot pertanda manang lambang doi patuduhon. Lau mewaris sod dohot papatar hopa jowo tu si Elisa. Hidup bana pitor di patorang di son paluas majolo au mulak mangummadamang dohot dainang ninna. Artinya bukan penolakan ya, Bapak Ibu saku bukan sedalian nate. Dang nagabe mandok songon na di jamitan asing jolo mate majolo na toras suninna artinya jolo saya julok kuninna. Anggo si Elisa daw palawas majua mangummadamang dohot dainang. Artinya naing takas menginformasion begitu ulau ni di jaloi bana. Akadamang dohot dinang takas doa ke di papatar di sodang penolakan. Hidup banero lama hone. Ingot nahudok ko ni. Nahudok tuhonin. Lawi bana ti akadamang dohot dinang. Memang meragam do pajon di jolmaya, pajon di Tuhani itu jolmaya teh. Elisa bukanlah dalam situasi menganggur. Niko ningok dohi tahu nate. Elisa bukanlah dalam situasi nahurang. Mula pula 12 pasang sehali mengulah nate dipakai 12 pasang horbonin na berarti maninggalan nang luar biasa kadamang do dan ulau ni. Alai jowon di jow si Elia ibana di jow de batai bana marhite si Elisa ditadikon rutinitas ne
Di jauh debata si Elia si Elisa marhite si Elia ya. Di jauh debata si Elisa marhite si Elia. Tung takas dua kadamang dok denang. Adong pajak kononi. Jadi dang nasian na pengangguran ate. Gudang nang jol maun ya. Udang jo lagi sibuk kau. Odo penuang lagi ya lagi naik daun nuang usahaku. Jolo tamak maau. Jolo pensiun maau. Jolo saya maju kada dana kon. Jolo balga-balga maju dana kon. Isarani jo markor masuk tupunguan. Isarani lau di jo gabe learning. Ijo gabe situa. Nagudangan alasan ate kadamang dok denang. Depan ledok kon ate horbon si tapongan majap pali di balian ate molo sadong roha tunggudang do si delian olo do gabe kesibukan olo do gabe pasu-pasu nani leon di bata gabe taban alasan ate seolah-olah neng ta aja di bata ya buasa lian di bata pasu-pasu gabe suyo melan satu gabe songoni ate ini lo Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dari kemapanan Elisa itu dipanggil loh Bapak Ibu Saudaraku Ijo ibana tu ulaun. Nanay pasahaton ni debata marhite Elia. Boha kada mangdoho denang. Padyo na songoni moloro tu hita. Tagamod do marsidelia kita. Tagamod do mando unang jo pettejo. Unang jo jolo zai joon. Jolo sikop jo, jolo adong do diau jo. Jolo mengadati mazuau. Ayo lo do ate, alasan so mengadati gabe karohana. Unang jo, lagi sibuk kau. Lagi baru mabuka usaha au. Idon maya kadamang do dena. Anggo si Elisa takas do. Holad dilukupon ulos do manang sape pangatusyon na torang di papatar ibana do. Padjuwon ni debata doi lahu mangula ulon makobasi debata. Alania kadamang dohot denang dakolan di si di papatar. Alai dohot do marhite-hite nama dok dipotongi ibana sapasang horboi laus ula-ula nama ninggalai do dipake lau sobanna lahu mangalopa horbona sapasangi dungi dipotongi marsipanganom manasida dilehon aka naposone adong ya seolah-olah perpisahan seolah-olah borhak tibana di bagasan hibul niroha ada totalitas penyerahan ay molo ula-ula ne do gabe dipotongi berarti dan semungkin mula bebana muse mengula-ulau ni. Dan dia mau memperlihatkan Bapak Saku bahwa panggilan itu bukanlah sampingan. Ena gudangan mengjol mau nate gabe sampingan do artinya nggak iulon na sasetong na. Ale gabe sampingan do hapat di tahun ni di bahay nate. Nggak iulon na nagok ale gabe sampingan. Ini penyerahan total loh Bapak Ibu Saku. Dia berikan. Jana tung takas do marhite-hite na pinatupanay. Dang gait di mana? Sapasang korbo ipotongi jala di paleto aka naposono. Di borhati bana lahu mangula ulau ni. Akadamang doho denang idama. Di patorang do di jami taon. Dungi di hutoni mana ma si Elia. Dung sikop di bahay ni. Di hutom ma si Elia jala di papatar do panghihutonon ni si Elisa tu si Elia didok justru lau gabi pelayan do di si Elia asa gabi perhala do na do sesudah itu bersiaplah ia lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya ditadikon ulaun nama apa nih gabi perhala do na gabi pelayan untuk Elia dan nagabi posisi na belgate dan itu posisi na tibo bukan menjadi panurirang naik kong gabi silayanan ale gabi melayani si Elia dope. Dan inilah Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, bukan posisi, bukan jabatan dipahami sebagai panggilan, tapi hauduhon
dohot hauloon makobasi alani satia mahita akadamang dohot denang di pajuon di ulau na pinasahat ni debata mangihut to tuan satia mahita akadamang dohot denang ay dihalak na satia do majalo tu palahanguluan sisa liling ni liling takas dua akadamang dohot denang di papatar si Elisa pajakono doho pangoloiyon di pajuon na pinasahat ni si Elia. Manang na pinasahat ni debata marhite-hite ibana paboha kesetiaan itu lebih penting daripada popularitas. Elisa tidak langsung menjadi nabi besar. Ia melayani Elia lebih dulu. Ini menekankan bahwa kesetiaan dalam hal kecil akan mendahului tugas yang besar. Adang sedia liling nari tabo otomatis kadamang do denang tadi konon ni Elia mah portibion manaik ibana tuban wagicang tarhidda tibana tuban wagicang jala Eli sama lahu manguduti ulaun dia akan mewarisi pelayanan itu dan itulah yang boleh terjadi dalam hidupnya si Elisa alania kadamang dohok denang boha perhasatia doho mangihut to doho makubasi ulau di Tuhani manang gabi adong dopat dilian gabi sumuruk doho akadamang doho denang molo pedong sitaun do paru kilomi molo pedong naborat molo pedong pergumulan jangan sampai berhenti untuk melakukan pelayanan. Lakukanlah pelayanan itu dengan sepenuh hati, dengan kesungguhan, dengan kesetiaan. Dan ingat Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, orang yang setialah yang mendapat mahkota kehidupan. Amin.